नमस्कार बंधुरा अंतर पूजा चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। आज आमरा कथा बोलबो आपनी जदि रोज राते बालिशेर नीचे तुलसी पाता रेखे घुमुन ताहले कि हबे। चलुन जाना जाक। हिंदू शास्त्र मते तुलसी गाछके अति पवित्र माना हय। हिंदू देवदेवीर पूजोय तुलसी पाता व्यवहार करा हय। शास्त्र मते जेमन तुलसी पातार गुरुत्व रयेछे ठीक तेमन भेषज काजेও एर गुरुत्व अपरिसीम। बाड़ीर सदर सामने यदि तुलसी गाछ रखा हय ताहले बाड़ीर भेतरे कोनो नेगेटिव शक्ति प्रवेश करते पारे ना। बाड़ीके जीवाणुमुक्त राखते एवं बाड़ीते पजिटिव एनार्जी बाड़ाते तुलसी गाछ रखा अपरिहार्य। किन्तु आपनि कि जानेन राते बालिशेर नीचे 5टी तुलसी पाता राखले नेतिबाचकता दूर हय एवं मनेर मध्य इतिबाचकता छड़िए पड़े। शुधु ताई नय, प्रति राते बालिशेर नीचे तुलसी पाता राखले जीवने आर्थिक उन्नति घटे एवं सौभाग्य आपनार नित्य संगी हय। पारिवारिक दिके सुख शांति बजाय थाके एवं दाम्पत्य जीवनও सुखेर हय। जीवने आटके थाका कोनो काज सम्पूर्ण हওয়ার सम्भावना रयेछे। आपनि यदि राते दुःस्वप्न देखें तार हाथ थेके मुक्ति पेते पारेन। जीवने जे कोनो दिकेई साफल्य मिलते पारे। परिवारेर सकलेर मध्य सुख शांति बजाय थाकबे। मने कोनो दुश्चिंता थाकले ता चले जाए एवं खराब स्वप्न देखा बंध हय। तुलसी पाता बदले दिते पारे आपनार जीवन। सहज टोटकाय घरे आनुन शांति, पकेटे अर्थ। अनेकेर बाड़ीतेई तुलसी गाछ रयेछे। एई गाछ बाड़ीते थाका अत्यंत शुभ बोले मने करा हय। ज्योतिष शास्त्र मते तुलसी पाता आमादेर जीवनेও नाना दिक थेके उपकार करते पारे। तुलसी गाछ अति पवित्र एकटी गाछ। এই গাছ বাড়িতে থাকা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। তুলসীর হাওয়া যদি ঘরে প্রবেশ করে তাহলে ঘর থেকে সব ধরনের অশুভ শক্তি দূরে সরে যায় এবং ঘরে শুভ শক্তিতে ভরে থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে তুলসী পাতা আমাদের জীবনেও নানা দিক থেকে উপকার করতে পারে। তাই তুলসী পাতার সহজ একটি টোটকা দিয়েই হতে পারে নানা সমস্যার সমাধান। তবে টোটকা করার ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম মানতে হবে। টোটকার নিয়ম: রাতে শোয়ার আগে বালিশের নিচে 5টি তুলসী পাতা রেখে দিন এবং ঘুমিয়ে পড়ুন। অবশ্যই এই ক্রিয়াটি ঘুমানোর আগে করতে হবে। পরের দিন সকালে সেই 5টি তুলসী পাতা থেকে যে কোনো একটি পাতা নিয়ে একটি পরিষ্কার কৌটায় ভরে ঘরের যে কোনো একটি স্থানে রেখে দিন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে সেই কৌটায় যেন কারো পা না ঠেকে এবং বিশেষ কারো নজর না পড়ে। তারপর সেই কৌটায় ভরা তুলসী পাতাটি 1 সপ্তাহ পর কোনো প্রবাহমান জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি এই কাজটি পরপর 43 দিন করতে পারেন তাহলে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও সৌভাগ্য লাভ হবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।